салом алейкум ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. дар навори имрӯзаи мо 16 намуди ваз 2115 мебошад ки бо хости дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. якум мошини фурӯшии мои ВАЗ 2115 мебошад ки соли бароришаш 2002, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 12000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 76000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 004 11 18 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшии мои ВАЗ 2115 мебошад ки соли бароришаш 2005, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 14000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 88000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 777 07 22 32. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшии мои ВАЗ 2115 мебошад ки соли бароришаш 2004, объеми мотори 1.5, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст савдо дар пеши мошин кор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 11500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 72000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 915 63 03 43. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшии мои ВАЗ 2115 мебошад ки соли бароришаш 2003, объеми мотори 1.5, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин 100% ягон камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 17000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 107000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 887 76 76 10. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшии мои ВАЗ 2115 мебошад ки соли бароришаш 2000, объеми мотори 1.5, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин состояниш ягон дард надорад. харидор конкретни боши занг бизан бо савдо мешавад. документ 1 сола. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 17000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 107000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 880 88 79 72. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшии мои ВАЗ 2115 мебошад ки соли бароришаш 2003, объеми мотори 1.5, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. маълумот бо телефон савдо мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 13500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 85000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 51 95 65. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшии мои ВАЗ 2115 мебошад ки соли бароришаш 2004, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. документ танировка 8 моҳи дига мондагӣ. бе номер мефурӯшад мошина. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 21000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 132000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 65 16 16. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳаштум мошини фурӯшии мои ВАЗ 2115 мебошад ки соли бароришаш 2006, объем мотор 1.7, сӯзишвориш бензин,
коробка передачаш механика растамош кашидагия. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст карочи мошинча тенҷа трезаош қатъи дарош электропакета ягон чашкаш варид кардагӣ нест. Документош то 0522 қарор дорад ин мошин дар ёвон. нархи мошин 20 000 сомонӣ. барои билёзира гардонем 126 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 938 53 07 07. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. نهم ماشین فروشی موی وز 21 15 میباشد که سالی بروریشش 2003 ابیوم موتوری 1.6 سوزشوارش بنزین گاز کاروک و پیرداشش مکانیکر از تماش کشیدگی است. در همینجا صاحب ماشین گفته است ماشین در حالت خوب قرار دارد. گاز بنزین اکومولاتور نو قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 13000 سومانی. برای بلیوزیرا گردانیم 82000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 904 21 50 21. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی موی وز 21 15 می باشد که سالی بروریشش 2005 ابیوم موتوری 1.5 سوزشوارش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکر از تماش کشیدگی است. در همینجا صاحب ماشین گفته است گاز یورو 4 بالون و 7 موجود موزیکش هم تنجای خلاصه همش سازه. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 17500 سومانی. برای بلیوزیرا گردانیم 110000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 903 33 35 44. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی موی وز 21 15 می باشد که سالی بروریشش 2005 ابیوم موتوری 1.6 سوزشوارش گاز کاروبکا پیداشش مکانیکر است تماش کشیدگی است. در همینجا صاحب ماشین گفته است ماشین در حالت بهترین قرار دارد. کمبودی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر کولاب. نرخ ماشین 9000 سومانی. برای بلیوزیرا گردانیم 57000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 918 84 60 22. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی موی وز 21 15 می باشد که سالی بروریشش 2004 ابیوم موتوری 1.5 سوزشوارش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکر است تماش کشیدگی است. در اینجا صاحب ماشین گفته است دکومنت ندارد. خریداری انیق در پیش ماشین سودا می شود. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 15000 سومانی. برای بلیوزیرا گردانیم 95000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 901 05 60 60. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی موی وز 21 15 می باشد که سالی بروریشش 2004 ابیوم موتوری 1.5 سوزشوارش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکر است تماش کشیدگی است. در همینجا صاحب ماشین گفته است خریداری انیق باشه چق میکنیم همه جوش 100% یگان عیب ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر بختر. نرخ ماشین 9000 سومانی. برای بلیوزیرا گردانیم 57000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 919 29 76 74. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی موی وز 21 15 می باشد که سالی بروریشش 2010 ابیوم موتوری 1.6 سوزشوارش بنزین کاروبکا پیداشش مکانیکر است تماش کشیدگی است. در همینجا صاحب ماشین گفته است ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. حجت ماهی دیگر دارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 24000 سومانی. برای بلیوزیرا گردانیم 151000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 915 18 20 10. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی موی وز 21 15 می باشد که سالی بروریشش 2001 ابیوم موتوری 1.5 سوزشوارش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکر است تماش کشیدگی است. در اینجا صاحب ماشین گفته 4 بالون نو موتور اینژکتور مثلا نمیخره زدگی ندارد کلونکا هم ندارد. قرار دارد این ماشین در رودکی. نرخ ماشین 7500 سومانی. برای بلیوزیرا گردانیم 47000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 501 18 83 79. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 16 ماشین فروشی موی وز 21 15 می باشد که سالی بروریشش 2005 ابیوم موتوری 1.6 سوزشوارش بنزین کاروبکا پیداشش مکانیکر است تماش کشیدگی است. در همینجا صاحب ماشین گفته است روشن فروشی پول دار کشیده با ارزان می شود. دیگر گپ و چپ در پیش ماشین.
қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 14000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 88000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 917 23 43 53. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.